Hello mga Bel, for today's video, ang mumukbangan po natin ay orange! Yum. Mm. Mm. Mm-hmm. Mm. Ubusin po natin lahat para hindi po masayang. And then, yes. Punas. Later. Turtle lang sa pagkain. That's all for today's video. Don't forget to follow my page, watch, like, and share. Bye-bye!